Sa part 7, yan, part 8, okay na, gawa na, ikakabit na lang sa likod ng pinto yan guys, yan. Mamaya, pakita natin sa inyo yung itsura niyan guys, pati pagbubuhay. Ano nyo guys, ito na yung updated ng ating guys, na ating pinataasang bubong at binagong pintuan guys ha. Ito na yun, bubulihin na, ito na naman yung ating magbubuli, si paring Arnel. Puta, naghawi pa ng buhok, anak na pala, yan. Yung paring Arnel, ano namin, ditanggal lahat yan. Bubulihin niya kasi mayroon bulihin pagka nakakabit guys. So yung mga pinto. Yan. Yan guys, bubulihin lahat yan guys. Yan na guys, ang resulta ko, napakaganda guys. Yan o, yan. Paangos yung paggawa sa amin, location namin. Alam nyo na. Binodified. Ayan. Lalabas na ito guys. Konti na lamang, konting kembot na lang. Lalabas na yan guys. So yan, ganda o. Side na lang yan guys, tatapos na yan, konting cable na lang, lalabas na yan, modified na pinto, saka bubong guys. Yan guys, magandang araw ulit sa inyo guys, yan ang updated. Yung ginawa natin modified na roof and door guys. Yan yung design natin sa part 7. Yan, part 8 okay na, gawa na, ikakabit na lang sa likod ng pinto yan guys. Yan. Mamaya, pakita natin sa inyo yung itsura niyan guys. Pati bubulihin na ng ating magbubulihan, si paring Arnel. Yan. Yan guys, yan. Kita nyo naman ha, bawas yung paggawa sa amin. Yan, alam niyo na yung location namin guys. Guys! Ayan, sa inyo guys. Guys, magandang araw sa inyo guys. Ito na yung updated ng ating live na ating pinataasang bubong at binagong pintuan guys ha. Ito na yun, bubulihin na. Ito na naman yung ating magbubuli, si paring Arnel. Puta, naghawi pa ng buhok, anak na pala. Yan, si paring Arnel, naghawi pa ng buhok. Ayan na, bubulihin na. Ayan guys, bubulihin na guys. Yan, bubulihin lahat yan guys. Saka ito yung mga pintuan guys. Yan, tinanggal na namin, ditanggal lahat yan. Bubulihin niya kasi mayroon bulihin pagka nakakabit guys. So yung mga pinto. Yan, yan guys, bubulihin lahat yan guys. Yan. Updated to guys, lalabas ito, malapit na guys. Napakita ko na yung sunod na vlog natin. Tinitira na ng ating ano guys. Pakain na. Guys ha. Yan guys. Yan na guys, ang resulta ko, napakaganda guys. Yan o, yan. Paangos yung paggawa sa amin, location namin. Alam nyo na. Barangay Bangka, Victoria, Laguna, malapit sa Iklog ni Kuya. Kung galing kayong Manila, mauna ang aming shop. Kung galing kayo Santa Cruz, mauna Iklog ni Kuya. Yan guys ha, hanapin nyo lang aking latero, si Danny, at ang ating magaling na magbubuli, si paring Arnel. Okay guys? Yan, binago, yan lahat ha guys. So yan, binodified. Ayan. Lalabas na ito guys. Konti na lamang, konting kembot na lang, lalabas na yan guys. So yan, ganda oh. Minodified namin yung pintong yan guys, saka yung bubong yan. Pinataas yung bubong guys. Yan, lalabas na ito guys ha, konting kembot na lang, lalabas na ito guys. Yan. Minodified na bubong, saka pintuan guys. Yan. Door and roof, yan guys. Minodified. Side na lang yan guys, tatapos na yan, konting cable na lang, lalabas na yan modified na pinto, saka bubong guys. How to modify door and roof guys. FX type Pinoy.
Yan guys, lalabas na yung ginagawa ng sakyan guys. O yan. Yan. Labas na. Yo guys, lumabas na guys. Yung likuran yan, oh. Ayan, oh. Ayos na yun guys, oh. Ayan, may design, oh. So, ayos na guys, lumabas na.